पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद अब हिंसा का दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के उत्तर 24 परगना जिले के मध्य ग्राम में आधी रात को ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई। चंद्रनाथ रथ की मौत की खबर जैसे ही उनके घर पहुंची तो मातम पसर गया। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। दुखी मन से उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि दोषियों को सजा मिले। मैं एक माँ हूँ, मैं नहीं चाहती कि उन्हें फांसी हो। मैं उनके लिए आजीवन कारावास चाहती हूँ। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बीजेपी सत्ता में आई। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। আমি চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক। কি শাস্তি চাই? আমিও একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে আততায়ীরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। কি কারণে মৃত্যু হতে পারে বলে আপনি মনে করছেন মা হিসেবে? এখানে শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিশোধ।